नमस्कार मुझे आशीर्वाद आपण समस्त को आमर चैनल मेक इट हैपेन रे आउ थे स्वागत करुचे। मेक इट हैपेन चैनल आरंभ हबार दिन मुझे अनेक तीर्थक्षेत्र यथा हरिशंकर, नृसिंहनाथ, बेलखंडी शिव मंदिर, मोहनगिरी शिव मंदिर, माँ कुसंगाई पीठ, गोधनेश्वर पीठ, माँ सुरेश्वरी मंदिर आहरी अनेक तीर्थक्षेत्रर ऐतिहासिक आउ पौराणिक विशेषत्व विषय वर्णना करिछे आर से रिलेटेड वीडियो बहुत टे आपण आमर चैनल रे देखि पारबे, जार लिंक माने मुझे डिस्क्रिप्शन रे दे देमी। तेबे आजिकार वीडियो रे मुझे आपण मानकर लागि नै आसीचे आमे रिसेंटली विजिट करथिबा माँ मेटाकानी पीठ आउ हुमार बक्र मंदिर विषय रे किछि ऐतिहासिक आउ पौराणिक विशेषत्व। तेबे चालुन आउ समय विलंब नै करिकिना आजिर वीडियोटा आरंभ करमा। सोनपुर सहर रु पाखापाखि 23 किलोमीटर आउ बलांगीर सहर रु पाखापाखि 70 किलोमीटर दूरे उलुंडा जंगल भितरे पूजा पाउछन माँ मेटाकानी। माँकर दर्शन लगी आमे सकालु सकालु बलांगीर रु बाहरी पड़लु। पाखापाखि 2 घंटार यात्रा परे आमे माँ मेटाकानीकर पीठरे पहुँचिलु। मंदिर पाखरु धूप दीप नैवेद्य किणिकरी आमे माँकर पूजा कलु। माँ सुरेश्वरींकर गुटे रूप हेउछन माँ मेटाकानी। माँकर मुख्य पर्व हेउछि चैत्र पूर्णमी आउ दशहरा। ये समय रे इन बहुत संख्यारे भक्तंकर भिड़ आसी। मान्यता हिसाब रे माँ मेटाकानी ई जगार गुटे तेंतुली गछर मूलरे उभा हेतिले आउ परवर्ती समय रे इन मंदिर तैयारी करा जायतिला। मंदिर रो पाखे अछि गुटे जलाशय, भोग मंडप आउ गुटे पार्क। तारपरे आमे आउ 40 किलोमीटर ड्राइव करिकिना संबलपुर जिल्ला रे थिबा हुमा बक्र मंदिर दर्शन करबा लागि गलु। हुमारे पूजा पाउछन प्रभु विमलेश्वर बाबा। मंदिर रो प्रांगण रे अछि आउरे अनेक देवादेवींकर मंदिर। ई मंदिर के
ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରଥମ ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ 1545ରୁ 1560 ମସିହା ଭିତରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 200 ଫୁଟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ 120 ଫୁଟ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିରଟା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକେ 46 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି କରି ଅଛି। ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1956 ହିସାବରେ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ପାଖେ ବହି ଯାଉଥିବା ମହାନଦୀକେ ଗଲୁ। ଇନ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଦେଖିବାକେ ପାଇବେ। ଖାଦ୍ୟ ଟୁକୁରା କିଛି ପାଣିରେ ପକାଲେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଛମାନେ ସେଟାକେ ଖାଏସନ୍। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଇନ ମାଛମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଇ ଜାଗାରେ କେହି ମାଛ ନାଇଁ ଧରନ୍। ତାରପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀର ମଝିରେ ଥିବା ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୀଠକେ ଗଲୁ। ଇ ଜାଗାରେ ବନିଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମାଛ କାଟଲାର ମୂର୍ତ୍ତି। ମା କାଳୀଙ୍କର ଇ ଜାଗାରେ ବନା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମା। ଗଣପତିଙ୍କର ବି ବନିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା। ମା ମେଟାକାନି ଆଉ ବିମଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ ବଲାଙ୍ଗୀର। ତେବେ ଆଶା କରୁଛେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ଆଉ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମାନେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।